Tungkalan orangnya tungku, sini kalan orangnya kan. Bak urang berkahwin. Yang urang berkahwin orangnya hantar ajak alih. Hantar ajak alih. Bak urang berkahwin. Kata bak urang berkahwin orangnya luar biasa kan hanjir. Kan? Pelamin orangnya yung pelamin 20 juta pelamin. Nyan hinan bak urang berkahwinnya orangnya sini kalan kana MC model bencong-bencong tu. Ya kami jual. Di MC-nya melagu sini goyang hinan na tempat pegot konten TikTok i samping nyong long pegah malamnya yang tengok langsung kita mau buat TikTok kai tu nak ke lo hata jom pegah pilih tu puyur yo darah baru melagu hinan foto bersama musapat inang agam orangnya. Foto ya siap yang dia awak MC nya umma ya Allah ya Rabbi. Cekut tamoh bak cara pegah. Orangnya na model semapa ya cik. Puduak linto puduak dah baru di urang semapa nya pi abeh puyang na bak darah baru pegah. Di linto pegah ke linto nah hanam dah depu pegah dia nyan adat Aceh. Supo pegah adatnya. Atau apa jan adatnya? Melagu uronyo tok buat lagu India goyang hinan uronyo tak pernikahan ni ada tak pernikah sunnah Nabi entak malam ibadah darah baru ngelinto dua pertama jatuh manika muronyo ke lagi nyan budaya nyan menyo uronyo bak pelamin ni goyang hanta pu api telahe no mia goyangan Rilah tu mandum rilah ponkan karilah nyen sunnah Nabi dah pegot. Bukai le menyamanan hadirin yang berbahagia yang kerja urang god kekirim ba urang god le Allah Taala. Lung kalan nunggu bak sabahura lunjak bak undangan orojih mekawin anak Abu Idicut. Anak Abu Wahab Idicut mekawin. Na jame thang multipluh ribe nunggu 10 ribe lebih na jame nunggu. Lung kalan bak Abu Idicut mudalae hanaudip dip terus jame deku yang taduk sengap sengu yang nadih tak dengar su tapak silap sagai pup tapak silap 10 ribe dro jame hanam muketu urang jak pajo kanduri gejuk sedekah kepada gua 10 ribe dro jame itanyo 50 dro jame sang oh ma ya Allah ya Tuhan ku guru bum di keyboard si malam bengo su musik yang habis gurai likut mo baliam lengai urang malamnya melengai malamnya habis dia baru melengai sambung ino hana tak depu na urang melengai likut mo mudah-mudahan hadirin yang berbahagia rupanya bedah cok tiak tong buka wate buka tong rupanya na Fir'aun kubai buka tong bla bani kalen anaknya cukup ganteng itulah Nabi Musa bani bukau mabai ana agam ikut le Firaun algojo ada apa daulat tuanku cok pedeng koh takua namanya rupanya aku jaga-jaga berakan beklah he anak agam nyoho katruhi koh takua ji gudenden menyoba satanya grup Asia gukul le Asia ba Firaun kalau kau Asia mengkawin dengan Firaun rupanya gekul le Asia wahai Firaun menyoba satanya bek nekoh taku anaknya pakar acina kala nata anaknya cukup berat ganteng cina pandang li Firaun hati Nabi Musa kup ganteng ku Nabi Musa lagak tak ganteng Nabi Musa kun Asia hai tanya cukup trip kata mengkawin hana nu tu ya rupanya Firaun dengan Asia hana nu mai tanya hana nu kan tak cok ke tanya ke deh soal Firaun nyo anaknya akan penghancur kerajaan lun nyo anaknya akan putran lun dari kursi jabatan betul li Asia hai menyo anak gop pelara ilawan dayo menyo tanyo yang pelara pu pasai ilawan dayo citanya tukang pelara ya rupanya inan talo rungku yang kerja urinang tekang membuat urinang ngatanya agam talo tu rupanya pikir-pikir li Firaunnya si kaku duda cok kesimpulan ana jadi ekor aku
pelara ti Nabi Musa. Watai pelara Nabi Musa rupanya tengku untuk bi susu ibu dah Firaun dipegat pengumuman yu ja urang yu ya bi susu mesti draw tro urang dom urang tro kena ya bi susu Nabi Musa mesti draw hang getem piap susu Nabi Musa. Watainya galom na SGM. Galom na susu lawit nyo ya. Galom na Denko dan sebagainya. Matang urang susu. Rupanya mesti draw hang getem piap susu. Akhirnya gedengar lemak Nabi Musa bahawa menyebut hatanya jipupah piap susu nak miat. Getepa lemak Nabi Musa gejak mak Nabi Musa dia lamar draw untuk bi susu. Gecak gepu susu lemak Nabi Musa gepiap susu bak mak ge. Ya, rupanya ge kirim mak-mak agaknya mulai Allah Taala ko di istana. Jadi tip urau mak Nabi Musa jauh istana ya bi susu Nabi Musa. Yang Nabi Musa susu gop hang getempiap. Rupanya bak sabah urau dengku di Firaun. Firaunnya hanija berangkahoi le menyegalam ikalan Nabi Musa. Ya, mesti ini berangkat ini ya pandang Nabi Musa menyebut hatinya lamayun. Ya Nabi Musa lamayun. Lu jikalan Nabi Musa mesti 10 menit nyan baru berangkat. Bak sabah hura dengku ibu dah ja kenan bak ayun. Nabi Musa ubut otenya. Ikalan Nabi Musa lamayun. Janggut Firaun dengku panjang. Janggut Firaun lagi bahasa tanya lagi sutra janggut. Panjang janggut, lagak janggut. Ya, rupanya bayi kena Nabi Musa lamayun. Janggut Firaun rupanya baput-baput. Krum getegam le Nabi Musa. Watai getegam le Nabi Musa bak janggut gerudum gerintak tiga le Nabi Musa. Sakit Firaun jirasa tengku lagi kena mati. Firaun na yang pegah 7 ton umur na yang pegah lebih. Selama 7 tahun umur Firaun mepilak hantam ku. Hantam sakit Firaun. Kerja tanya hana-hana sakit nyon teh tapi kaya tu. Teh hantam sakit Firaun hantam sakit. Teh takut teh tanya hantam sakit. Ya tu je kerja. Ada hanje ke Firaun juga cara. Rupanya Firaun hantam sakit ni. Nyan ke nyan tiga rasa sakit. Getegam le Nabi Musa bak janggut gerudum gerintak sakit lautak lagi kena tutuat nyawa ji grop Firaun nunggu ji den Firaun ikut le Firaun bak algojo kacau pedang kakoh takua namanya rupanya ibu dah algojo tarik pedang gekulam le Asia. Wahai Firaun kepa ni akoh takua nak miat. Ikut le Firaun jirin tak bak janggut ku sakit tetat. Betul le Asia Allah beo. Betul itu le Firaun pua beo. Tak uji hendak miat buat ya hendak miat. Sakit tetat lagi kena tersuat nyawang ku. Gekul le Asia anak miat ke hanai doa. Menyahan nepate aci netes. Neco apui sabah talam ngapui. Dak bahasa tanya lagi ngarang. Nepodua ngapui sabah talam, nepodua sabah talam. Nepulha cini kalan dah hijau. Ya. Rupanya ipatih le Firaun hijau ngapui nya bahasa tanya sabah talam. Hijau sabah talam ipodua. Ipulha Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa. Rupanya batanya tro uku meh niku. Nabi Musa rupanya gebet jaro genuk cok meh niku. Genuk tegam meh ke dalam talam. Bak watai gebet jaro genuk culok lam jaro lam talam meh. Gejak malaikat, getapih bak jaro Nabi Musa. Pluk mutapih belum ke dalam apui niku. Kakelah ngapui ke deh. Geramah-ramah ti Nabi Musa ngapui. Meen gero ngapui. Rupanya cukup trip geramah-ramah. Hana tutung jaro kepada Allah. Gebudah Nabi Musa gecok apui plup gepulup lam babah. Watai gepulup apui lam babah. Watainya tutung lidah. Kri geklip puh gurudah Nabi Musa. Rupanya pakan jaro hana tutung pakan lidah tutung. Ya. Na urang pegah bak sabah hurau
Nabi Musa pernah itubit sulam babah gekun ke Firaun ayah karena agaknya ubud mentang roh mehoi bahasa tanya ayah tiga roh mekun ke Firaun ayah yang kejut watai gepaso apui lam babah tutung pakan jarau hana tutung rupanya karena jaraunya tukang rintak janggut Firaun karena gerintak janggut Firaun rintak janggut urang maksud ibadat rupanya yang kejut hana tutung jarau ya yang kejut truk bak rintak janggut urang maksud ibadat yang kejut tanya berlagian sih kata orang menjanggut-janggutnya lah kemah kan cerita kata yang menjanggutnya kan hailung na cibiu kan ya, yang menjanggut-janggut tak kata lang kampung tak lihat hana rut khutbah Jumaat hana ulang tarawih kalapan ya kan ya yang model-modelnya nya tak berjanggut panjang taknya rintak juga merempak pala rupanya nunggu raya Nabi Musa watai raya Nabi Musa yang ke Nabi Musa sempat nepluang dari istana Firaun akhirnya bak sabahura singkat cerita karena panjang tak cerita Muharram bak sabahura Nabi Musa negi salam kenan istana Firaun ni ada dakwah ke Firaun nekun ba Firaun kakun tiga Firaun asyhadu an la ilaha illallah Musa kalamullah watanya benar mengucap tu sebab mentah Nabi Musa anakun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rupanya itu oleh Firaun hai Musa kah long peraya ke kah raya lang istana long baik kayak pegah macam-macam ke long geulang-ulang le Nabi Musa bengih Firaun watanya watai bengih ikun bak tentera mandum wahai tentara lun mandum drop Musa walaupun dia pernah tinggal di istanaku aku yang membesarkannya tapi hai patih lagi long pegah cok Musa masukkan Musa ke dalam penjara rupanya watanya ni nak drop Nabi Musa tengku kali gepu iman urang ladum sebahagian gekun ba urang iman megeplung tu Nabi Musa gekun ba urang iman peluang bak watanya peluang mujilat tele tentera bak bengih Firaun rupanya Firaun jilat cit Nabi Musa teruslah bak binih laut watai terus bak binih laut Nabi Musa na tungkat sajan gecak tungkat le Nabi Musa puam gepeh lang ia geperintah le Allah tuplah laut dua tengku jet jalan bak tengah laut timang jalan Allah nekun bak Nabi Musa pakat urang-urang meiman tamang la laut bedah Nabi Musa nekun le Nabi Musa yang meiman ke Allah dan meiman ke lun bedah tamang la laut peluang tu la laut watai peluang kat truk bak tengah laut rupanya truk lah Firaun dengan pasukan rupanya di Firaun watai truk kenan bak binih laut jikalan kana jalan la laut mutudang tu Firaun tahu Firaun tinggal Firaun nyo so pegot jalan kena nyo anggaran ton peduma pujit kena pegot jalan lagak tak jalan cukup tari jalan budah Firaun tamang jiji watai kai tamang ji katro bak tengah laut Allah ne perintah kelai Musa hantamkan tongkatmu ke laut nu cok tongkat lempam lepeh kelai belum sambung laut lagi set nyang kehinan lam Firaun jadi terjadinya yauma Asyura bak 10 Muharram maka selamatlah Nabi Musa rupanya awak Yahudi dengku nyang ke umat Nabi Musa Yahudinya rupanya gara-gara selamat Nabi Musa tenggelamnya Firaun awak Yahudi puasa bak 10 Muharram nyok yang ketanyang le Nabi kepa ka puasa jawab le awaknya hari ini tenggelamnya Firaun dan selamat Nabi Musa kami bersyukur kepada Tuhan kami kun Yahudi kamu bersyukur kepada Tuhan kamu yang telah menyelamatkan Nabi kami dan menenggelamkan Firaun maka kami berpuasa nya getot le Nabi Muhammad menyonyo alasan kan muka long ke puasa maka Nabi pun berpuasa di 10 Muharram ya maka na pendapat ulama Yahudi bak 10 Muharram mi puasa menyota-nyota puasa bak 10 Muharram to
Mehicat lagi Yahudi. Kan tanya hi Yahudi, artinya dari segi amalan saban-saban uronya metiga. Ya, mesti lagi temayang. Mesti tanya urau Jumaat, mesti awak-awak KPP urau Jumaat, tanya kata ban mendum kan? Kecik tanya awaknya urau Minggu, tanya urau Jumaat ngak beda. Jadi supaya na pendapat ulama ngak mehibek saban cara pubut, gesunatkan getamah urau tasyu'a. Putar tasyu'anya. Rupanya kesikurung. Ya, urau kesikurung bulan Muharram. Maka sunat tasyu'a urau kesikurung dah puasa dan Asyura urau kesipuluh. Dalam pendapat ulama-ulama yang lain, ijih biasa atas sunat hel-hega ju. Lagi urung tu itu mayang. Gerah jarwa hega, gerah muka hega, gerah kaki hega. Menyemenan sunat tamahlah mejuki urau tu. Ya, nah ulama berpendapat sunat tak puasa dalam bulan Muharramnya urau tasyu'a, urau kesikurung, Asyura kesipuluh dan tamahlam urau kesiblah puasa sunat. Putar kelebihan bak bulan Muharramnya. Ya. Maka nikul Nabi bak 10 Muharram, man ahya lailatal Asyura bil ibadah faka'annama abdallahu ta'ala mislu ibadati ahli samawati sab'i. Semantang yang jipu udip malam 10 Muharram, man ahya pude udip malamnya malam 10 Muharram bil ibadah, dengan beribadah bak malam 10 Muharram. Ya, yang kejut pagi si bila perle tak berat pengumuman lain yang malam 10 Muharram tu biarlah 3 masjid. Malamnya bila perle tak baca Yasin mulai gotru. Malamnya bila perle tak sama dia. Malamnya tak pegat dalail khairat. Malamnya tak qada semayang. Malamnya si malam Asyura. Maka nikuli Nabi man ahya lailatal Asyura bil ibadah faka'annama abdallahu ta'ala mislu ibadati ahli samawati sab'i. Yang ibadah tanya bak malamnya saban lagi ibadah ahli langit yang ketujuh. So bak langit ketujuh itulah para malaikat. Artinya ibadat tanya malamnya lagi ibadat malaikat nyamban raya pahala. Tapi buta tepu dalam boleh tanya bahawa pat mentang asal yang raya pahala nyen iblis luar biasa di goda manusia bubek roh katanya kena. Ya, yang inan ko. Nyen tanda-tanda raya pahala. Payah. Kecontoh tanya di Kuala yo. Tanya di Kuala sini kalian. Menyo sama dia habaq tanya ko cukup rame-rame urang dah. Mantang ya, daerah luntuan ku luar biasa menyo sama dia. Yang menyepegat tarup lagi yang 2 boh tarup ku ban 2 boh tarup punah urang. Yang payah du ulua urang. Yang ban teh sama dia ba urang melengah. Menyebab sama dia cukup jemot saja. Imu segi terpegat sama dia bak terah gedua urang. Tapi ci pegat beut urang. Ya, asaina beut yang ketanda raya pahala beut dengan sama dia. Cini kalian bak tanya pegat beut malam Jumaat kau urang-urang tak tebedro. Sampai menyembelinggai urangnya berdua meri ju. Dua ke melingai meri so ju. Ela en cit payah tat yang hantam jak sampai nuhat hang jak-jak bak beut. Yang kerja kan tang-tang menau ke ye pat lagi je mutajinnya ada je tameh bula te beut. Tai ke temu beut tengku hana urang nam tameh. Dia tameh. Cukup payah bak beut. Asai kali temayang assalamualaikum warahmatullahi ban gebuka kitab yang cita tabah juga dah sakin kana alasan hang kutemeng pulit. Bahkan zaman bang dia malam Jumaat hang gebijak laut urang supaya ngak gejak musji. Urangnya teh pegat malam Jumaat jauh laut. Nah ni menyemenan payah tak engke asai raya pahala iblis luar biasa digoda manusia. Yang kata bal lagi luntuan perah-perah berkat malam muroraya ni. Malam muroraya cukup raya pahala malam muroraya. Ni semayang tarawih urang sibulan getin. Urinong sampai malam ke-20 si kurang mentang ramai. Tapi pas malam muroraya ni 3 gadah menduk.
Matiga juga dah diurah gambar TV malamnya menyona bola nonton bola hana bola dono katino jadi itanyo